ତମେ ଭଲ ରୋଷେଇ କର ମୁଁ ତୁ ଖାଇଛୁ ମୋ ରୋଷେଇ କୋଠି ଅନ୍ଦାଜ କରି କହୁଛି ଆଉ ତମେ ଭଲ ରୋଷେଇ କର କାହାକୁ ଭଲ ରୋଷେଇ ଆସେ ତମକୁ ରୋଷେଇ ହଉଛି ପନିର ତରକାରୀ ନା ନା जय जगन्नाथ सांग मैंने देखु आज केते सुंदर मो जगह बलिया सुभद्रा केते सुंदर देखा जाउछंदी मोर सकाळ सकाळ सब पूजा कंप्लीट काम सरीगला से आज स्कूल रेसिडेशन तो भाग नहीं राइम्स कंपटीशन करूला आपण मानक मु देखैतिली कि से गेटअप रे केमती आज जाउछि केमती सी कहूछि आज मुझे पूरा क्लीयर करके आपको देखेबी आ तार डेकोरेट केमती होइछि आपण माने निश्चय मते कमेंट रे जणेबे जेहेतु लाडोल थिला तो मु बड़ प्रोजेक्ट बनई पारिनी तो छोटियाटे बनईछि केमती लागुछि आपण माने निश्चय कहबे चलतु जीवा धन पूरा रेडी होइछि से केमती कहूछि आपण मानक मु देखौछि हेलो संग मने गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आज मोर रेसिडेशन आ देखन मु केनते बेस आइछि बहुत सुंदर देखाउछि ना आज हेला मोर रेसिडेशन सेठी पई मु आपन पॉइंट कहिबी आपन सुनिबे स्टार्ट गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड टीचर्स and my dear friends, my name is Agnes Biswal. I study in class 2. Today I am very excited to share a wonderful poem. The name of my poem is The Wonderful World of Nature. I hope you to enjoy my recitation. Nature is a song, soft and sweet. It greets the morning with birds that tweet. The golden sun lights up the sky. The gentle clouds go floating by. The dancing trees, the blooming flowers fill our hearts with joyful hours. Nature gives but never asks. It teaches love through simple acts. So let us care for every tree, every bird, every buzzing bee. For when we love the earth today, the wonderful world of nature will never fade away. Thank you so much and have a great day ahead. थैंक यू Welcome. Mama got a smile. मु तुम आज कोई स्पेशल आइटम करची चल तुम बस मु खा टिफिन खाली रेडी कर दिए बाबा को डाकिबा बाबा जीवे ना तुम देखो मो पुओ केमती दिसुची इंडिया पूरा कार्टून बाबा मते खाली कहउछंदी हाँ तू ना बण राजा बोल हाँ बोलो जब एबे कौन खाइबो एबे छतुआ ना ना हाँ हाँ ना टिके 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 पी दे पड़े तो मुंडर केते सारा पक्षी गछ फूल सब फुटी आज ताको खाइलु ना मते काढले देवी तांको भी देवी ता संगे तोते भी देवी तू खाइके मते तांको छतुआ तू हृष्ट पृष्ट हेले सी भी आज पूरा बढ़िया से सतेज होइके रहबे हला ये जो हनी बीटा इस देखो तार केमती डिजाइन हेक तैयारी हेछ सारा ओए सर बोली बोल बोल देखो केमती करछ हनु सारा सॉन्ग मते रन नहीं जमी एबे हमें भारियल स्कूल ता बाबा नहीं कि जाई थांदे मु भी जाई थांदे दोन मिसी के जाई थांदे कि लाडू उठी पड़ला लास्ट ता बाबा रहिले ता प्रोजेक्ट को जाओ पुनी डिग्गी फांका करिया पड़ला डिग्गी फांका करे डिग्गी भीतर नहीं के आसो चलो जीवा ताको स्कूल छाड़ी देबा बाय कर दियो देखो से कुकुर को देखी केमती छानिया हो जाउछ देखो कुकुर रुचु मामा किछि करबेनी कुकुर चल ओले ओले चलो लेट हो गलानी आमे आसी पहुंच गलो धनर स्कूल ले देखो से केमती जाउछ आज अच्छी ना स्टोरी तारा स्टोरी राइम्स है ना राइम्स है आगे दियो मन को क्लासरूम में छाड़ देली आसगली घर को धन को स्कूल में छाड़ी एत सारा परिया पत्र सब नहीं फ्रेश फ्रेश सकाल टाइम पड़ा घरे आसी पहुँची गली हेलो बाबा गाड़ी कले किए जीव हाँ किए जीव किए
सकाळू पूरा टिके फांका थी शॉपिंग मॉल से लाडू को खुई पी सारी आ दीदी आ बो अच्छा घरे आम चलू धन पर शॉपिंग करा शॉपिंग करके आसला पुणी मुझे धन को आण चलो बस लाडू बस बस बाबा गो बाबा चलो बाबा गो बाबा चलो दी हाँ मुझे बस टाटा कर दियो लाडू टाटा कर दियो टाटा जीवा बा ट्रेन जीवा नम कर दी जय जगन्नाथ कह दी जय जगन्नाथ कह दी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कह दी आम आसी पहुँची गलु ट्रेन से कौन सी कौन हाँ देखु ये स्टाचू को देखिए से केते जोर से डरू आउ दुष्ट हबु आउ दुष्ट हबु आउ लेके जीवु कहूल कौन जीवु बोली जा जा जाऊन कौन जीवु जा जीवु आउ जीवु से हाँ करनी तू हाथ माइल देखिया केते जोर से डरू देखु एटा रखीदबा बाबा गोटे बड़े कि ना यहाँ धरिकी चलो यहाँ नियो यहाँ नियो तुम ये आसवा धर यहाँ नियो तो दे दियो यहाँ यहाँ चलो चलो यही पड़े बाबा सेपटे गले चलो एमती 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 ध आ आ ये पड़े पड़ेलु हाँ आसे 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 चलो सरी गला हमर शॉपिंग पिला देखो तो स्कूल छुट्टी हो गला मु चलती से मो सहित केमती खेलुले घर को जीवार इच्छा नहीं बोधे बेल बाजिला ना जानी पानी पार्टी करनी चुपचाप घर को चले घर पहुँचला पर कथा है बेल बाजी सारा वर्षा भी जोर आसला हो चल घर को चल शीघ्र वर्षा जोर आस हाँ भल छाटी मामा तुम मामा तुम कौन देखु चलती सब किए कौ दिन प्राइज पाई कौन तोर आसब तू आग नहीं सारू ये देखो भिड़ा आम आसिया पूर्व तू बाहरी सारू अलरेडी है तू आग बाहरी सारू से तू गला से गुड़ा सब देखा
ତୁ ଆଗ ଯାଇ ସାରିଛୁ ବାବା, ଏଟା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଚାଲ ଝିଅକୁ ଶୋଇକି ଆସିଛି ମୋ ଧନଟାକୁ। କ'ଣ ହେଲା? ଧନ ଉପରକୁ କାହିଁ ଗଲୁ? ଆସେ, ସିଏ ସବୁ କ'ଣ? ପଳେଆ, ତତେ ଦେଖିଲା ମାନେ ସେ ପୁଣି ଯିବ। କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ଜୁଆର? ହେଇ ଲାଡୁ ଜୁଆର ପାଗଳା ମୁଣ୍ଡ। ଓହୋ, ହଉ ହେଲା 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 ଘରକୁ ଚାଲେ ଆଗ। ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ହଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ଧନ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାର ୱାଚ୍ ଆସିଗଲା, ସେ ଜାଣିନି, ବାକି ତାର ଗିଫ୍ଟ କିଣା ଚାଲିଛି। କେଉଁଟା ରହୁନ ପଚାରିବାରୁ, ଏଇଟା ତମର ଚଏସ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ କାଢ଼ିବେ। लाडू कौन? लाडू आग नाकर लगिगला। लाडू खाया सुन अपा, आज तो तुमर सब दायित्व रोषे करवा। तुमर आमे समस्त खाइबू। दिस इज वन कुकर, कहना से भल करती। खाए नहीं कि अंदाज कहली। ତମେ ଭଲ ରୋଷେଇ କର, ମୁଁ ତୁ ଖାଇଛୁ ମୋ ରୋଷେଇ। କୋଉଠି ଅନ୍ଦାଜ କରି କହୁଛି ତମେ ଭଲ ରୋଷେଇ କର। କାହାକୁ ଭଲ ରୋଷେଇ ଆସେ? ତମକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତା ନା ଦେବି। ଭଲ ରୋଷେଇ ଆସେ ନା ତା ଅପାକୁ ଭଲ ରୋଷେଇ ଆସେ, ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପାକୁ ଭଲ ରୋଷେଇ ଆସେ, ତା ମାମାକୁ ଭଲ ରୋଷେଇ। ରୋଷେଇଆ ମାଷ୍ଟର ହେଲା ଯିଏ ତ ସାନ ଅପା। ପୁଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ସେ ରୋଷେଇବାସ ଜାଣେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ହାତୀ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଦମାସ ପିଲା, ସବୁବେଳେ ତା ସାନ ପିସ୍ ମାକୁ ସବୁବେଳେ ଡାକିବ ହାତୀ। ଆଉ ଶୁଣ, ସେ ଟିକେ ହାଇଟ୍ କମ୍ ହେଇକି ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି, ତା ସବୁବେଳେ ଡାକିବ ହାତୀ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରି ମାଗା କଣ ଅପା ସରି। ଅପା ସରି, ତମେ ଦେଖୁନ ତ ଭିଡିଓ? ଦେଖୁନ ତ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି କହିବ ଧନ ମତେ କଣ ହାତୀ କହିଲାଣି। ଆଉ ଶୁଣ, ଟିକେ ଶୁଣ, ଆଜିଠୁ ଅପା ଏ ଘରର ରୋଷେଇ କରିବେ। ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅପା ରୋଷେଇ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ତୋ ଜନ୍ମଦିନରେ କହିଲୁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ତିକ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣେ, ଆଉ ଏ ଯୋଉ କୁନି ଡାର୍ଲିଂ ଆସନ୍ତିନି ସିଏ, ଏଇ 3 ଜଣ ବାସ୍। ହଁ, ଆଉ କିଏ ଆସିବେ? ନା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ଆଉ ଏତିକି ଜଣ ବାସ୍। ଅପା, ଆଜ୍ଞା। ଏଥର ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଲା ତମର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପିଲା ଆସିବେ, ଆହୁରି ବି କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର। କଣ ରୋଷେଇ ହବ ନା କଣ? ରୋଷେଇ ହବ ଯେ ପନିର ତରକାରୀ, ନା ନା ପନିର ତରକାରୀ, ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି ହେଲା। ରସଗୋଲା? ନା ନା ରସଗୋଲା ନୁହେଁ, ଦହିବରା। ଦହିବରା? ହଁ, ଆଉ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଶୁଣ, ବିରିୟାନୀ ବାସ୍ ଏତିକି। ମାମା ବିରିୟାନୀ କାହିଁକି ହବ? ତା ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି। ତୋ ଫେଭରାଇଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିଦବୁ। ଅପା, ଖରାବେଳେ ହବ ବିରିୟାନୀ, ରାତିକୁ ହବ ଯେ ଦହିବରା, ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୀ, ତାପରେ ପନିର ତରକାରୀ। ଇଏ ତ ଖାଲି ଅନେଇଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଆଉ। ଦେଖୁଛ ନା, ଆମକୁ କହିଦେଲା ଏଇଆ ହବ, ତାର ବୋଉଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଖାଲି ଅନେଇଛନ୍ତି ଖାଇବେ। ମାମା ତମକୁ କହୁଛି। ମତେ କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେମା ହିସାବରେ କହୁଛି। ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ ତମେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗାଧୁଆ ହବ ବିରିୟାନୀ, ରାତିରେ ପୁରୀ, ତରକାରୀ, ଆଉ ଯୋଉ କଣ ସେଇଟା ପନିର, ହଁ କ୍ଷୀରି, ଆଉ ହଁ ଆଉ ଦହିବରା। ଦହିବରା ହବ। ହଁ, ବାସ୍ ସେତିକି। 4ଟା ଜିନିଷ ହବ ରାତିରେ।
ଇଏ ତୋ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଆସିବେନି ମାମୁଁ ନା ମାଇଁ, ନା ମାଉସୀ? ନା ନା କି? ଖରା ବେଳେ ହବ। ତୋ ମାମୁଁ କହିବୁ ନା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆସୁଛି। ବାପା କି ଖୁସି, ବାପା ଲୋ ମା କି ଖୁସି ଖୁସି। ମାମୁଁକୁ କହିବାକୁ ପଡେ ନା, ମୋ ମାମୁଁ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଆଉ ଅଜା ଇଏ ବୋଉ କଣ କହୁଛି ଶୁଣୁ, ବୋଉ କହୁଛି ଅଜା ଆଈ କହିବୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବୁଲିକି ପଳେଇବେ ଜନ୍ମଦିନ। କୁଳନନ୍ଦନ ତା ମାମୁଁର ସେ କୁଳନନ୍ଦନ। କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମାଛର ସାର ନାହିଁ। ବଡ ମାଛର କଣ୍ଟା ସାରବେ, ଓଲଟା କଥା। ବଡ ମାଛର ବୋଉକୁ ପଚାରୁନୁ କଣ ଆଇଟମ, ମୁଁ ବୋଉ ପଚାର। କାଇଁ ବୋଉ କଣ ଶୁଣ ଅପା, ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ହେଲା। ମୁଁ କଣ ରୋଷେଇ ଶିଖିନି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁ। ଶୁଣ ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ ଡିନରରେ ହବ ଯେ 4ଟା ଆଇଟମ ଯୋଉ କହିଲି, ଆଉ ଖରାବେଳେ ହଉଛି 1 ଆଇଟମ। ମୋ ବାହାଘର ହେଲାଣି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଷେଇ। ଆଉ ଶୁଣ ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହବ ଯେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଣ ଭାବୁ ଜୋରେ। ମାମା ଆଜି କଣ କରୁଛ? ଆଜି ହବ ରୁଟି, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ହେଲା। ହଉ ଆଉ କଣ ଖାଇଛ? ମୁଁ ଖାଇଛି ଚାହା ବିସ୍କୁଟ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଖାଇଛି କି? ତମେ ବି ଖାଇଛ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ। ଆଉ ମତେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୂଜା କରି ମୋ ଷ୍ଟୋମାକ କଣ ଖାଇଛି? ହଁ ମୋ ତୁ ଯାହା ଖାଇବୁ ତୋ ଷ୍ଟୋମାକରେ ଯେ ସେଟା ଅଛି। ତୋ ଷ୍ଟୋମାକ କଣ ଖାଇବୁ? ତୋ ଷ୍ଟୋମାକ ଅଲଗା ଖାଇବୁ, ତୁ ଅଲଗା ପାଟି କରିକି ଆଉ ମୋ ଷ୍ଟୋମାକ ହେଲା ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଗପିବୁ ସକାଳ ପରୁ କାହା କାମ ବି ସରିବନି। ସରିବନି। ନା ବାଏ ବାଏ। ହଁ ହଁ ମାମା ମୋର ଓଳିଟା ଶୋଇଲା। ଯା ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି। ଲାଡୁଲ ଯେହେତୁ ଉଠିଲା, ମୁଁ ଦିଦି କହିଲେ କି ତୁ ଲାଡୁଲକୁ ଖୁଆଇଦେ, ମୁଁ ଅଟା ଚକୁଡ଼ିକି ରୁଟି କରିଦେଉଛି। ମାମା ଦେଖ ଓ ଦେଖ ନା ଦେଖ। ହଁ ବୋଉ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ କଣ ଖାଇବା ହବ ତମେ କହୁନ? କଣ କହୁନ ତମେ? ତମେ କୁହ କଣ ଖାଇବା? ତମେ ଘରେ ଯାହା ହବ ମୁଁ ଖାଇବି। ତମେ ତ ରାଗୁଛ କାଇଁ ବୋଉ? ରାଗିନି କଣ, ମତେ ଯାହା ଦେଲେ ତା ଖାଏ, ମୋର କିଛି ରାଗିବାର ନାହିଁ। ତାମାନେ ତ ମୁଁ ମାଟି ଗୋଡେଇ ଦେଲେ ଖାଇବ? ତ ମାଟି ଗୋଡେଇକି ମାଟି ସବୁ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି। ନା ତୁ ଯଦି ମତେ କୁହନ୍ତି ପାଉଡର କରି ନା ଦେବି ଖାଇବ ଛତୁଆ ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ ହଁ ବୋଉ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ବ୍ଲଗ୍ ବସିକି କେମିତି ଦେଖୁଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଲଗେଇଦେବ ସେ ତାର ଆରାମସେ ତା ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ନିଜେ ବସିକି ଦେଖିବ। ସେଠି କିଏ ବାହାରିଛି ଲୋ ଲାଡୁ? ଏଠି କିଏ? ଆଁ ଲାଡୁ ହଉ ବସିକି ଦେଖେ। ବାଏ 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 କରିଦିଅ ଟିକେ। ବାଏ। ହାଉଁ ହାଉଁ ବାହାରିବ ସେଇଠି। ହଁ ହାଉଁ ବାହାରିବ ଦେଖି। ଏଇ ବାବା ପାଖରେ ହାଉଁ ବାହାରିଲା, ଦେଖ ଲାଡୁ ବାହାରିଲା। ଦେଖ ଅପା ଅପା ବାହାରିବ ମୋବାଇଲରେ, ଦେଖ ଟିଭିରେ। ସିଧା जंगल राजा ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ବାବୁ। जंगल राजा बा କ'ଣ ତ ଥିମ୍ କ'ଣ? The wonderful world of nature. ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ତ? ପୁରା ଟଣା ଟଣି କାଲି କରିବୁନି, ଆରାମସେ ପିନ୍ଧିବୁ। ନହେଲେ ମିସ୍ କି କହିବୁ କି ମିସ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ନା ତୁ କାନ ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବନେଇଲି, ଟିକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁଦ୍ଧା କହିଲୁନି। ପୁରା ଭଲସେ ଶୁଖିନାହିଁ, ଏଇଟା ରଖିଦେବେ ରାତିରେ। କାଲି ସକାଳେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପୁରା ଭଲସେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ କାଲି ସକାଳେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ। ଜମା ଟେକା ଟେକି କରିବୁନି, ଟାଣି ଦେବୁନି, କାଗଜ ଜିନିଷ ଚିରିଯିବ।